भारतीय जनता पार्टीचे वास्को मंडळ आमचे युवा कार्यकर्ते सगळे मिळून दिवार लेखन जो आपल्या पक्षान आमकां एक कार्यक्रम दिला म्हणजे प्रत्येक पार्टान प्रत्येक वॉर्डान म्हणजे आमच्या कमळाचो प्रचार आणि प्रसार जावचो हाच्या खातीर आमी आज हे आमचे वास्को मतदारसंघात चवथे दिवार लेखन आमचे चालू आसा आणि खूप उमेद जाता आमकां प्राऊड फिलींग जाता जेन्ना आमी अशी कमळां सगळ्या कडेन काडटा। आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमचो आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आज सगळ्या कडेन म्हणजे आज देशाचें नांव इतलें वयर व्हेलां आणि जाचें स्वप्न आसा की 2047 एक विकसीत भारत जावचो, भारत एक विश्वगुरू जावचो आणि त्या दृश्टीन त्या विजन घेवन आज ते फुडें वतात आणि तांच्या फाटोफाट आमी सगळे कार्यकर्ते हांगचेच न्ही जाल्यार देशाभरांतले सगळे कार्यकर्ते म्हाका दिसता तांच्या फाटल्यान उबे आसा, सगळे लोक तांच्या फुडें फाटल्यान उबे आसा आणि प्रत्येक गोष्ट जी जी ताणें आपल्या मॅनिफेस्टोन सांगिल्ली नाल्यार आपलें संकल्पपत्र जे ताणें राष्ट्राक रिलीज केल्लें तातूंत भितरले प्रत्येक गोष्ट सांगिल्ली तातूंत 90 to 100% सगळे गोष्टी कंप्लीट जाल्ल्यो आसा आणि आज सगळ्या लोकांचो विश्वास आज मोदीजींचेर आसा। मोदी की गॅरंटी हे हॅशटॅग आज सगळ्या कडेन आज हें जाता आणि एकूच नेता असो म्हणजे आमच्या देशानूच न्ही वर्ल्डान जाका मान्यता आसा नंबर 1 नेता असो आमचो आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आज आमच्या खातीर आमच्या देशा खातीर इतलें काम करता 18 20 तास काम करता आणि तशेंच आमी सगळे कार्यकर्ते आमी तांच्या फाटल्यान तितल्याच नेटान आमी काम करतात आणि हाचे फुडें म्हाका दिसता रोखडीच इलेक्शन्स येतली तातूंत भितर दुबाव ना की आमी 51% वोट शेअर आमचो घेवपाचें आमचें स्वप्न आसा सगळ्या वास्कोकारांचें आमच्या गोंयकारांचें आमकां तशें पक्षाचे सदानंद शेट तानावडे तांणी आमकां सांगलां की 51% वोट शेअर आमी ह्या घेवपाक प्रयत्न करतले। वास्कोनूय बी आमी 51% वोट शेअर घेवपाक आमी सगळे प्रयत्न करतले। हांगा मंडळ अध्यक्ष आसा, बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसा आणि आमी एक प्रण केला की जाता तितलो नेट लावन ह्या फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर घराघरांनी वचून घराघरांनी पावन आमचे स्किम्स कितें आसा आमच्या देशान आज कितें कितें उदरगत जाल्या नरेंद्र मोदीन आमच्या गोंयान खातीर कितें कितें केलां देशा खातीर कितें कितें केलां लाभार्थी तांकां कितले लाभार्थी आसा तांकां मेळटले आणि हे सगळे करून आमी जाता तितले मॅक्सिमम वोट शेअर हाडपाचो प्रयत्न आसा ताच्याच खातीर ही एक कॅम्पेन आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पार्टी सतत कार्यक्रम करीत आसा अशें न्हू की फक्त इलेक्शन टायमाचेर आमी लोकां कडेन वयता। आयज हो दिवार लेखन कार्यक्रम चालू आसा आणि हो कार्यक्रम आतां वास्कोन न्हू गोंयान न्हू जाल्यार आख्खे देशभर चलत आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे वास्कोन चलना की गोंयान चलना आख्खे देशभर दिवार लेखन चालू आसा। पयलीं एक प्रथा आसलेली की बॅनर लायताले आनी आमी इलेक्शन टायमाचेर आमी वोट मागतले पूण आयज आमचो वास्को मतदारसंघ असो आहा की दुसरे पार्टीचे चिन्ह हांगा दिसची पडचें ना। हो मतदारसंघ फक्त भाजपमय आसा, बीजेपीमय आसा। आयज आमकां खबर आसा आमचो आमदार आमी सगळे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते डेली दिसाक 2-2 आमी अशी चित्रां पेंटींग करीत आसा। आमकां वास्को मतदारसंघ हो पूर्ण भाजपमय करपाचो आणि आमकां दुसरे खंयचेच पार्टीक आमकां तयार करपाचो ना। आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा नरेंद्र मोदी खंयच्या रितीन फुडें चल्लेलो आसा। आयज आमी म्हणटा पयलीं जो सरकार आहलोलो काँग्रेस सरकार आहलोलो पळय मौन सरकार आहलोलो जो पंतप्रधान उलयत नासलेलो आयज आमकां पळयता तुमी नरेंद्र मोदी डायरेक्ट संवाद करता, युवा मोर्चा कडेन करता, महिला मोर्चा कडेन करता आनी सगळ्यां कडेन करत आसा। हे सगळे आमी पळोवंक गावता की नरेंद्र मोदी असो आहा की सकयल्या स्तरा पर्यंत पावता। तो आमकां म्हाजें एकूच मत मंडळ अध्यक्ष आसल्या कारणान हांगल्ले वास्कोचें ऑर्गनायजेशन बरे रितीन सांबाळपाक जाय। एवरी इयर आमी भाजपाक आमी हायेस्ट वोटींग दिता मतदारसंघात आणि ह्याच्या फुडें सुद्दां आमी चड दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय।